Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kita kembali lagi dalam mata kuliah TOEFL Test of English as a Foreign Language. Di video kali ini saya akan membahas contoh soal TOEFL part Subject Verb Agreement. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya what is Subject Verb Agreement. Lalu langsung aja ya di soal pertama. Ini check your understanding. Biasakan dalam sebelum menjawab pertanyaan itu dibaca dulu directionnya, dibaca dulu instructionnya ya. The direction is choose the correct form of the verb in the following sentences. Yang pertama ada neither Bill nor Mary. Jawabannya adalah is, okay? Neither Bill nor Mary, because we focus on Mary. Neither Bill nor Mary is going to play tonight. Karena kata benda setelah nor adalah Mary, singular. So the verb is singular. Number 2, skating. Skating. Fokus ke skating. Skating adalah gerund. Gerund must be followed by verb singular is. Skating is better than going to another movie tonight. Next, we have a number of reporters. Okay. Remember the formula? A number of plus reporters, plural noun. So the verb must plural. It is were. A number of reporters were at the conference yesterday. Next, number 4, your glasses. Nah, glasses. Glasses or sunglasses. Ini noun yang selalu plural ya, plural. Your glasses were on bureau last night. Bureau itu biro ya. Your glasses were on bureau last night. Number 5, a pair of jeans. A pair of jeans. Kalau jeansnya saja itu plural ya. Were. Tapi sebelum jeans ada a pair of. A pair of jeans, sepasang jeans, was in the washing machine this morning. Jawabannya adalah was. 6, each student. Each, penggunaan kata each. Each itu selalu singular ya. Jadi verbnya juga singular. Jadi jawabannya adalah has. Each student has answered the first 3 questions. 7. The crowd. Okay, the crowd. Crowd ini berarti collective nouns. Collective nouns, dia selalu diikuti oleh singular verb. Okay? So the crowd at the basketball game was wild with excitement. 8. There, blah blah blah. Nah, ada there. You don't focus on the word there. Fokus ke kata setelah kata kerjanya apa? Too many interruptions. Too many interruptions. Okay, remember the use of there plus too many interruptions. Merupakan many interruptions di sini merupakan plural subject ya. Maka dari itu jawabannya adalah have. There have been too many interruptions in this class. Di question 1 to 5 ini kalian harus melengkapi kalimatnya dengan memilih A, B, C, or D ya. Number 1, we have in a suspension bridge blah 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 that carry one or more flexible cables firmly attached at each end. Nah, melihat pilihan gandanya sudah jelas bahwa ini penggunaan there ya. There dan subjeknya two towers. Two towers plural. So you need plural verb too, yeah, to complete that.
So the answer, of course, is B. There are 2 towers. Number 2. Each of the radio is... Sorry, ini tidak jelas ya tulisannya. Nanti bisa dicocokkan melihat buku kalian ya. Mungkin kalian di buku kalian lebih jelas ya. Di sini kurang jelas. Nomor 2. Each of the radioisotopes produce artificially bla 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 its own this thing. Jelas ada penggunaan kata each. Ini merupakan each di sini merupakan bentuk singular. Maka jawabannya harus singular. Jawabannya adalah B, has. Number 3, a good team. Ini sudah sangat jelas sekali ya. A good team itu singular subject. Bla 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 of both recruiting and coaching as well as performing. A good team. A good team. Subjek harus langsung diikuti kata kerjanya, yaitu atau di sini to be-nya ya. Berarti is. Kenapa enggak yang D? Result langsung result, Miss. Kenapa tidak yang D? Karena D itu result. Result itu kata kerja bentuk plural ya, otomatis tidak. Jawaban yang tepat adalah A. Is a result. Soal nomor 4. All trade between the two countries. All trade between the two countries. Subjek di sini adalah all trade. Fokus kepada trade. All trade itu bentuknya singular. Ya, maka jawabannya adalah yang A, was. All trade between the two countries was suspended pending negotiation of a new agreement. Number 5. His knowledge of language and international relation blah 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 him in his work. His knowledge. His knowledge. Okay, subjeknya singular. Okay, you don't need to focus on the preposition phrase ya. Sorry, tidak perlu fokus kepada kata atau frase setelah prepositionnya, setelah kata depan of. Jadi subjeknya adalah his knowledge, okay? His knowledge berbentuk singular or plural? Of course, his knowledge itu tunggal ya, berarti singular subject. Jadi jawabannya adalah B, ate, singular verb, ate. Soal terakhir ya, ini ada 5 pertanyaan. So in question 6 to 10, each sentence has 4 underlined word or phrase. Jadi ada 4 kata atau frase yang digarisbawahi. Nah, the 4 underlined parts of the sentence are marked A, B, C, and D. So you have to identify the underlined word or phrase that is incorrect. Jadi ditandai ya, dilingkari, dijawab mana kata yang tidak tepat. Nomor 6. There have been little change in the patient's condition since she was moved to the intensive care unit. Aduh, sudah ada kata there, berarti nggak jauh-jauh antara A dan B jawabannya. There have been little change. Little change. Sedikit kesempatan. Little change ini bentuknya singular. Ya, singular tunggal. Ya, singular. Maka dari itu harusnya verb setelah there itu bentuknya singular juga. Maka frase there have been pada A itu tidak tepat. Jawaban yang tepat adalah there has been. Oke?
there has been little change. 7. Neither. Tuh, langsung fokus tuh, neither. Oke, penggunaan neither. Formula penggunaan neither. Neither of the two candidates who had applied for the industrial engineering department were eligible for the scholarship. Jadi kata kerja pada kalimat ini adalah adalah C ya. Neither of the two candidates who had applied for the industrial engineering department were, focus, neither of the two. Neither of the two candidates ya. Ingat, kalian jangan fokus ke ini kan bukan neither nor ya, tapi penggunaan neither yang mana di video sebelumnya itu ada di bagian singular pronoun. Jadi neither of the two itu harusnya kan berbentuk singular ya. Ini singular subject jelas, maka dari itu diikuti oleh singular verb juga. Neither of the two candidates ya. Berarti jawabannya itu yang tidak tepat ada di C. Neither singular subject. Dia butuh singular verb. Berarti jawaban yang seharusnya adalah was, bukan were ya. 8. Buying clothes are often a very time-consuming practice because those clothes that a person likes are rarely the ones that fit him or her. Ya, oke. Buying clothes. Sudah jelas ya, buying. Verb ing at the first sentence berarti gerund. Gerund always followed by singular verb. Maka dari itu jawaban yang incorrect ada di A. Seharusnya is. Buying clothes is ya. 9. Soal nomor 9. Many theories on conserving the purity of water has been proposed, but not has been as widely accepted as this one. Many theories. Jelas, subjeknya plural. Apakah kata kerjanya juga plural di bagian B? Oh, no ya. Yang kita temukan adalah singular verb. Jadi jawaban tepat jelas ada di B ya, harusnya have been proposed. Soal nomor 10. There is about 600 schools in the United States that use the Montessori method to encourage individual initiative. Jelas sekali penggunaan there is, subjeknya 600 sekolah. Jelas itu plural. Maka seharusnya there are. Ya, jawabannya tidak tepat ada di A. Seharusnya there are. Itu dia ya kelas ya, ulasan lebih detail mengenai jawaban dari bentuk soal subject verb agreement. Jadi karena bahasannya subject verb agreement ya, kalian cukup fokus kepada subjek dan kata kerjanya. Dilihat, dianalisis subjek dan kata kerjanya. Mohon maaf ya jika gambarnya kurang begitu jelas atau bahkan tidak jelas ya. Kalian bisa lihat sendiri bukunya untuk lebih jelas. Mohon maaf apabila ada jawaban yang salah atau kurang tepat dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.